वायुमंडे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे कृष्णा गोदावर्योर्मध्ये देशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचन सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदिम्यां शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषविष्टायां शुभतिथौ यजमानस्य गोत्रस्य गोत्रोद्भवस्य रेबाल गोत्रोद्भवस्य कल्वकुण्डलवारि वंशोद्भवस्य चंद्रशेखर राव नामधेयस्य तद्धर्मकान्त शोभाराय नामदेवत्याः यजमानस्य सुपुत्रस्य कल्वकुण्डल वंशोद्भवस्य तारक राव नामधेयस्य धर्मपत्नी शैलमा नामदेवत्याः यजमानस्य पुत्रस्य हिमांशु नामधेयस्य अलेख्या नामदेवत्याः सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां सभान्तवानां शाश्वतवर्गाणां यजमानस्य संकल्पितकर्मणि तेलंगाना राष्ट्रे कृत आचरित सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थं सर्वजन भक्त मनोरथ बल सिद्धि द्वारा सुवृष्टि प्राप्त्यर्थं तेलंगाना राष्ट्रे धन धान्य कनक वस्तुवाहन समृद्धि द्वारा प्रजा संक्षेमता सिद्ध्यर्थं यजमानस्य कृत आचरित उगादि पराभव नाम संवत्सर कृत आचरित यजमाने सह संकल्पित महाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका स्वरूपिणी श्री चंडिका परा देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कुटाक्षित्यर्थं यजमानस्य नाना गोत्रोद्भवस्य नाना नामभ्यः सकल जनैः गोत्रस्य नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य पुत्र पुत्रिकस्य पौत्र पौत्रिकाः सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां सभान्तवानां शाश्वतवर्गाणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं कृत आचरित अधिकार योग्यता बल सिद्धि द्वारा यजमाने सह संकल्पित कर्मणि कृत आचरित पंचांगाधिष्ठान देवता कालस्वरूपिणी देवता पूजाख्यं कर्म करिष्यमानस्तलिंगत्वेन निर्विघ्नता प्रसमाप्त्यर्थं महागणपति देवता पूजनं च करिष्ये। आधो कलशाराधनाख्यं कर्म करिष्ये। ओम आकलशे धावते पवित्रे परिशिष्यते उक्ते यज्ञेषु वर्तते गंगे शमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णा वेणी च गौतमी भागीरथी पंचगंगा प्रकीर्तिताः आयान्तु महागणपति देवता पूजाख्ये कर्मणे कलशोदकेन देवमात्मानं पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य अवशिष्टं परिहरेत् पुण्डरीकाक्षाय नमः। यजमानस्य गंगे शमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशोदकेन देवं सम्प्रोक्ष्य पंचांगं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य अवशिष्टं परिहरेत् पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम महागणपति प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामः। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुष्णवन्नोतिभिस्सीदसादनं गौरी विमाय सल्लनक्षत्ये कवते द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भूषी सहस्राक्षरा परमेव्यो वन्न सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतम् अस्मिन् मण्डपे महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गं गणपतये नमः आवाहयामि नवरत्नकृतिं सिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि गं गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि गं गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गं गणपतये नमः मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारिक स्नानम् ओम आपोहिष्टामयोपस्थान ऊर्ध्वधातना महेरणा चक्षसे योगश्वतमोरसः तस्य भाजे देहनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमा भो यस्यक्षय जन्मधः आपो जनेदाचनः महागणपतये नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्द्रं यज्ञोपवीत आर्द्रम् इत्यक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारान्द्रादर्शा नित्यपुष्टाङ्करेशने ईश्वरीगुं सर्वभूतानान्तां हो प्रेष्यं गं गणपतये नमः अलङ्करणार्थं गन्धं समर्पयामि ओम अहिरभोगे प्रजेति भागं ध्याया एतं परिभाधमानः अष्टग्नो विद्वान् विद्वागुं परिपाद विश्वतः गं गणपतये नमः हरिद्रा कुंकुमान् समर्पयामि
कैलासवासने देवी कस्तूरकादरे कौलनेग्रजा गौरी कुंकुमा मातृकेर्पये गं गणपतये नमः कुंकुमविलेपनं समर्पयामि मल्लिकांशगन्धिने मालत्यादिवया प्रभो मया हृदयेन पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पाणि समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचंद्राय नमः वक्रतुंडाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरंभाय नमः स्कंदपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणपतये नमः नानाविध विचित्र परिमलपत्र पुष्पं समर्पयामि धूपं वनस्पतिर्नानागन्धैर्संयुतम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष स्थापित दीपं दर्शयामि नैवेद्यमुदकं प्रोक्ष्य ओम भूर्भुवस्वः सत्यं वर्ते दर्शयामि अमृतमस्तमृतो प्रश्न स्वाहा ओम प्रणय स्वाहा अपनय स्वाहा जनय स्वाहा उदनय स्वाहा समानय स्वाहा ब्रह्मणय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि तांबूल सुवर्ण पुष्पयुक्त दक्षिणार्थम अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः मंगल नीराजनदि गणपति पूजा गागाने ओम हिरण्यपात्रमधो पूर्णदधाते मधो योसाने दे एकदा ब्रह्मण वरदे एकदेव जमानायुस्तेजो दधाते महागणपतये नमः वेदोक्त कर्पूर महामंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानान्तरं शुद्धर्शयामि नीराजनानां करोमि रक्षां धारयामि बोल भगवान भगवान की जय ओम तत्पुरुषाय नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमो श्रेष्ठाय शोभदाय एक महागणपतये नमः महागणपतये नमः अनया कृत्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु महागणाधिपति प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातो ओम सहस्रपरमा देवी शतमूला शतांकुर सर्वगुं अरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशिनी यजमानस्य महागणपति प्रसाद सिद्धि द्वारा निर्विघ्नता परिसमाप्तिरस्तु तथास्तु ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఉంటుంది జ్యోతి ప్రజ్వలన అనంతరము పంచాంగానికి పూజ మరియు పంచాంగ శ్రవణము ఉంటుంది కాబట్టి ओम ज्योतिष्मदेन त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विधं त्वा साधयामि मन्वला भवन्तीं त्वा साधयामि भूरूप ब्रह्म रूपस्त्वं सर्वसाक्षीं विघ्नकृतो यावत् कर्म समारम्भात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओम ज्योतिष्मदेन त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विधं त्वा साधयामि मन्वला भवन्तीं त्वा साधयामि भूरूप ब्रह्म रूपस्त्वं सर्वसाक्षीं विघ्नकृतो यावत् कर्म समारम्भात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव दीपराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योति प्रचोदयात्
ओम अर्चित प्रार्चित प्रियमेधा सुवर्चित अर्चन्तु पुत्रकाः उदवृण्णदृष्वर्चित अर्चित प्रार्चित श्रियं वर्धस्यमायुष्यमारोग्यमावेधा शोभामानं मह्यते धान्यं धनं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः पंचांगस्वरूपिणी कालस्वरूपिणी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारिक स्नानं समर्पयामि ओम आपोहिष्टापयोगस्तानवूर्जे धातनः ओम नदीनां चैव सर्वासं मया नितं जलं शुभम् अनेन स्नानमन्त्रेणामन्त्रेर्वारुणसम्भवैः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम अहिरोभोगे पर्येति भागं ध्याया एतिं परिभाधमानः अस्त्वग्नो विद्वान् विद्वागं पंबरपाद विश्वतः यागं घोर्यासने वाली याराकाया सरस्वती इंद्राणि वभूते वर्णानि स्वस्तये सुमंगलीर्यं वधूरिमागम समेत पश्यत सौभाग्यमस्मत्वायादास्तुं विपरेतना पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुंकुम विलेपनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पंचांग स्वरूपिणी देवताभ्यो नमः धूपं वनस्पतिर्सौदिव्यैर्नानागन्धैः संयुतम् आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं योऽस्मान् धूर्वयं वयं धूर्वस्वं धूर्वानामसि धूमाग्रापयामि साज्यं त्रिवर्त संयुक्तं वैनना ज्योतं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्य त्रिपुरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यमुदकं प्रोक्ष्य ॐ भूर्भुवस्वः नारिकेलफलम् ओम यो देवस्वदास्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत सर्वगस्तत्वरेण्योपास्महे ओम भूर्भुवस्वः नारीकेलफलनैवेद्यं समर्पयामि प्राणापान व्यानोदान समानः कालस्वरूपिणी पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः संभवित फलनैवेद्यं समर्पयामि अधमंगल नीराजन दीपं श्रियकान्ताय सम्राजं च विराजं च विश्रीर्यासनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्यामके दयामासंसृजामसिमानोहिं सेज्जातवेदोगामशुम्भृशं जगतो अभिपृथग्नागे श्रियामा परिबाधय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्रियकान्ताय कल्याणनितये नितयेऽर्तिनाम् श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम हर नम पार्वती पदये हर हर महादेव हर ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద कर्पूर महामंगल नीराजं दर्शयामि भावना पूर्वक प्रदक्षिणं अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष
परमेश्वर कालस्वरूपिणी पंचांगाधिष्ठान देवताभ्यो नमः। तव पादारविन्दयोः विनम्रत भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भावनापूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अनया कृत ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्कृतं तु त्वया देवा परिपूर्णं तदस्तुते। अनेन आचरित पंचांग अधिष्ठान देवता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी चंडी परा देवता श्री पार्वती समेत राजराजेश्वर स्वामी देवता पूजया च भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु। कालस्वरूपिणी पंचांगाधिष्ठान देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। మరి కొద్ది సమయాల్లో పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది। ఈ పంచాంగం అనగా 5 అంగములు అని అర్థం సార్। తిథి వారము నక్షత్రము యోగము కరణము అని 5 అంగములు ఎప్పుడూ కూడా మన భవిష్యత్తును గురించి తెలుపుతూ ఉంది। కాలములు 3 మనకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలలో ఉగాది నుంచి మొదలై మళ్ళీ ఉగాది వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి పండగకు కూడా ఒక దేవత ఉంటుంది। కృష్ణాష్టమి రోజు కృష్ణుడు ఉంటాడు, విజయదశమి రోజు పరాదేవత అమ్మవారు ఉంటుంది, కార్తీక మాసంలో ఈశ్వరుడు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు, మార్గశిర మాసంలో వైకుంఠ ఏకాదశి విష్ణుమూర్తి వెంకటేశ్వర స్వామి, ఇట్లా ప్రతి పండగకి ఒక దేవత ఉంటుంది। కానీ ఉగాదికి మాత్రము స్పెసిఫిక్గా ఒక దేవత అని చెప్పలేదు। అందుకే ఉగాది ఎవరికి పూజ చేయాలి అని అంటే తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణములు కలిసి ఉన్నటువంటి పంచాంగమునకు పూజ చేయాలి అన్నారు। పంచాంగం ఏమి చెబుతుంది అంటే కాలమును చెబుతున్నది। అందుకే ఈరోజు కాలమునకు పూజ చేయాలి। బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టిస్తున్నప్పుడు ఏర్పడినటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే యుగాది అన్నారు। ఆ యుగములు కృతయుగము ద్వాపరయుగము త్రేతాయుగము కలియుగములుగా విభజించబడ్డటువంటివి। ఈ యుగములన్నింటికీ కూడా మొట్టమొదటి రోజు కాబట్టి దానిని యుగాది అని అన్నారు। దానిని మనము ఉగాదిగా నిర్వహించుకుంటూ ఉంటున్నాం। అంటే మన ఈ కాలములో 6 ఋషులు ఉంటాయి। ఈ కాలములో మనం భవిష్యత్తులో భూత భవిష్యత్ వర్తమానంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జీవితంలో తీపి వార్తలు వింటాము, చేదు వార్తలు వింటాము, ఇట్లా వగరు వార్తలు వింటాము। 6 రుచులతో కూడుకున్నటువంటి వార్తలను మనం వింటూ ఉంటాం। విన్నటువంటి ప్రతి వార్తను కూడా ఎవరు తట్టుకోవాలి అంటే మన మనస్సు తట్టుకోవాలి। అట్లాంటి మనస్సును తట్టుకోవడానికి శక్తిని ఇచ్చేటువంటి రోజును మనము యుగాది అని అంటున్నాము। అట్లాంటి యుగాది ఈ రోజు కాబట్టి ఆ యుగాది రోజు పంచాంగ శ్రవణం చేసినా పంచాంగ శ్రవణం విన్నా దీని పేరే పంచాంగ శ్రవణము అని అంటారు। శ్రవణం కీర్తనం